Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil masturil ayub wa nastaghfirullah min kulli dhunub wa na'udzu billahi min qalbil ajub. Salli wa sallim ala hadzal habibil mahbub bil ajsam wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama'an al-kiram, lil akhas panjanipun sahibul fadilah wal barakah Habibana Habib Hamid bin Yahya, guru kita, guru yang mulia Habibana Habib Hamid bin Yahya ingkang tansah kita bertosi, kita ta'zimi, kita andu-andu menggah berkah doa, fatwa, nasihat saha karomahipun. Saibul berkah Bapak Kiai Muhammad Labib ingkang tansah kita andu-andu berkahipun, manfaat ilmunipun. Dumateng panjenenganipun Ustaz Idris minangka sesepuhipun majelis ingkang tansah kita hormati, para asatidz, para gus, para santriwan santriwati ingkang tansah kita mulyakaken lan kita tresnani. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wonten ing dalu punika kaleres rutinanipun tomah syafaat menika malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Kaleres ugi derek berkah haulipun mu'allif Simtud Durar, Maulid Simtud Durar Al-Habib Ali Al-Kutub Al-Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Mugi-mugi kanthi kita haul, kita hormat haul punika kita sedaya keluarga kita pikantuk berkahipun, berkah wonten ing donya dumugi akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kangge ningkat wekdal alhamdulillah dalu punika piyambakipun guru mulia Al Habib Hamid sampun rawuh wonten ing tengah-tengah kula panjenengan sami. Sepindah kawula ngaturaken agunging panuwun awit saking rawuh panjenengan sedaya. Kawula minangka dados talangaturipun Bapak Kiai Labib amargi panjenenganipun tesih wonten jejibahan punika, wonten tesih wonten tamu piyambakipun nggih wonten mriki hormat ananging piyambakipun ya alhamdulillah derek remen wontenipun adicara wonten ing dalu punika. Alhamdulillah, Allahumma amin. Sing biasanipun punika Ratib Al-Haddad alhamdulillah sampun dipun waos kanthi sir dening panjenenganipun guru mulia, alhamdulillah dipun jamak. Alhamdulillah samangke langsung kemawon kita suwun kanthi hormat, kita suwun kanthi sanget mugi-mugi panjenenganipun kersa samangke mimpin anggenipun waosan maos Maulid Simtud Durar dumugi samangke mauidhah hasanah, doa borongan ngaten ya. Alhamdulillah niki karang murid masbuk dadose nggih radi-radi ngeyan sithik wonten Habibana. Bila makaten nggih pembukaan wonten ing dalu punika monggo sarengan kita pikak kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun sumangga Habibana niki majelisun panjenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Nastaghfirul jazza muslimana wa ahluna wa aslahuna wa jadina fi qiraati Maulid Simtud Durar wa mitlamana wal Habib Muhammad Anis wa mitlamana wal Habib Ahmad wa mitlamana wal Habib Husain bin Hasan Al-Idrus wa mitlamana wal Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf wa mitlamana wal Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya wa mitlamana wal Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa mitlamana wal Habib
Hasan bin Ahmad Baharun, wa mithla ma nawal Haji Abdullah bin Muhammad bin Hamid bin Yahya, wa mithla ma nawal Haji Utsman bin Al-Hamduan, wa mithla ma nawal habaib wal diyahiyat fi qiraatihim al-maulid fil durar, anna Allah yudkhilna fi zumratihim wa yudkhilna min ittiba sayyidil mursalin bi hormati wa barakati sayyidina maulid fil durar Sunan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Al-Fatihah. Dia kan mau ya Al-Fatihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil arwah min al-awliya wa jami'i syuhada wa jami'il malaikatil muqarrabin wal al wa sahab ajma'in wa tabi'in wa na'udzu billahi min hadratir ruh Sayyidina sahibul maulid Abdurrahman bin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi wal Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi wal Habib Ahmad bin Alwi bin Ali Al-Habsyi wal Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi wa ikhwanihim wa furu'ihim wa usulihim wa jami'il habaib wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum wa jami'i ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah في هذه المنطقة وفي هذه القرية المباركة وجميع من لهم المحبة والمودة في حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وينفعهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأمدادهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر بالكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أقرأ نداء يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أهل الغرى منطقا وأسدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والعفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد من بحبل النبي توفق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل
عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا رسول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي محمد بصلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطان الواضح برهانه المقصود في الوجود كرامه على مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أبدانه الإسماء صلى الله عليه وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود وتعثرت بوجودها أكناف الوجود وطردت برج العوالم براس تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله جل الحق في عالم القدس الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع وله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الأذكار حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتصرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من صرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا حضره العيون في مجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعاقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي النور وتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. أشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونظيرا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. كان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمارا منيرا وما أعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسيها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها الروح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفوة المجد بقربه وتفيأوا الظلال الشرف الأصلي بوجهه وحبه ما عتر الأكوان بنشر إكرام نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تفاصيل البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانطلقت بعيدة التصوير في العالم المدرك الكبير عن جمال مشهود بالعين أو الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الذمة إلا وتمت عليه من الله النعمة. هو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به عند الاستقرار وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأصحاب الفاخرة والأرحماء الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا كالظهور بهر فتعلقت همات الراجم لهذه الحروف بين يكون في هذا القرطاس ما هو لديه من أجائب ذلك النور معروف. وإن كانت الألسن لا تفي بعشر أمثال أوصاف ذلك الموصوف تسبيقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من شر أسرف المهلوكين وما أكرم الله به مولدي من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مدى الأيام والشهور والسنين
داعي التألق بهذه الحضرة الكريمة وداعي التشوق إلى سماع الأوصاف العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فادخلان في شفاعة هذا النبي الشافع فدوحان بله ذلك النعيم. اللهم صل وسلم شرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى ونور لي فؤادي واجعل عنه صدى. يا ربي أنت الهادي وافقني للهدى ونور لي فؤادي وجروح الصدى. يا رب انظر إلي يا رب تب علي يا رب انظر إلي يا رب تب علي ولماني والآل والرحمن
Ya Rasulullah
يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله يا رسول
رقت عيناي شوقا والطيب ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب عشقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صفا لرسول الله محبا للروضة سكن في روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد كان من قلب أن يخط ما حركت فيه الأنامل ثم استفاده فهم في صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي أحسن شمائل وهنا حسنا أن تثبت ما بلغ لنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والكرداس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار وقد بلغنا في أحاديث مشهورة أن أول شيء خلق الله نور المودع في هذه السورة فنور هذا الحديث أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم وقد أخرج أحمد الرهزاك بسنده عن جرير بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظات نقدية اختصت مما شاءت من البرية في كمال الخصوصية على هذا النور الموجود أسلاب ووجود وشرفته من العالم فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت وأيد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم قومه التي هي بالمحامد فيات آمنة السيدة الكريمات آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بدنها وضمته أحساؤها بمعونات الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا حبيبا لا تجد له ثقلا
ولا تشكوا منه آما ولا عدلا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقالوا واكتبوا فيه لعالم شهادتي لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وينتشر فيه آثار مجده الصالح. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا بدراتين من هذا كل زماني هذا يعابر أنه لو قام يا بدراتي يا بدراتي يا حسن
الخير
والكون كله يسبح ويواسي في سرور وابتهاج الدنيا من شرائع في هذا السراد وعيون متشوقات إلى بروزه متشوقات إلى دكات الجواهر كنوزه وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا تسبيح بها ببلاد من بركة وسعادة هذا الإيمان والملائكة والسماوات متضمخات بعدد المراحم والملاقات أشرف البريات وبروزه من على عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقل به في الكدر والزهر وأظهر الله في الوجود مع بهجة التكريم وبساطة وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم في بروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حين قربا ونودع هذا الحديث على ذي السماوات والارض وما فيهن بالرحيم وأقدار الجهد الإلهي على أهل الوجود تفد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين دعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ومن شر هذا المذكور يبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاجا بالنور على من أطلع الله عليه نعمه من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة فليس لجاه بها الأشعار مشاركة لها في هذا السمات الممدود سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله على له من الشرف بالقسمات الوافية وأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولد فولد الصبح كمال من النور العمود وبرز الحامد المحمود والعين لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي يا رسول الله
بصلاة وسلام مرحبا يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana fi hadhihi al-lailah fi khairin wa afiyah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil khair sayyidi khairil bariyah. Alhamdulillah alladzi wafaqana fi hadhihi al-lailah li huduril qaum Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ala kulli ni'matin wassalah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim amma ba'd. Hadratul muhtaramin semil ulama kiai para habaib dan seluruh para santri, para hadirin wal hadirat, semoga kita dijadikan dari pengikut baginda Nabi Muhammad. Amin, amin, amin. Memiliki kecintaan dengan baginda Nabi Muhammad. Amin. Selalu dalam langkahnya baginda Nabi Muhammad. Amin. Mendapatkan naungan rahmatnya Allah dengan berkat baginda Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada malam hari ini adalah malam yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kita dengan kekuasaannya dan dengan iradahnya kita dapat menghadiri dan kita dapat duduk hadir sholawat bersama, membaca ratib dan membaca doa-doa untuk orang-orang tua kita, wabil khusus untuk Sayyidina Imam Syekh Masyayikhina Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah seorang pengarang dari kitab Tuntut Duror, kitab yang kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita baca, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan semuanya. Amin. Dan tambahannya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah kepada mereka daripada orang-orang yang telah kita sebut, dan kita hadiahkan pahalanya kepada mereka dengan mengangkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah salah satu contoh untuk kita dalam mengikuti langkah-langkah kakeknya dan kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah pada zamannya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi banyak di karangan-karangan beliau tentang menguraikan tentang rasa cinta dan percintaan beliau dengan baginda Nabi Muhammad. Kita adalah umat Rasulullah dan kita diwajibkan untuk mencintai Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Rasulullah? Tentunya kita bisa melihat dari langkah-langkah guru-guru kita. Di sini Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi beliau memberikan contoh
Bagaimana seorang pecinta kepada yang dicinta. Dulu dicontohkan dari sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad, yang mana mereka benar-benar cinta dengan Rasulullah. Apapun yang diminta oleh Rasulullah dijalankan, apapun yang menjadi perintahnya Rasulullah dilakukan, tanpa bertanya dan tanpa bertanya. Itu mereka para sahabat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengucapkan satu perintah, mereka para sahabat meyakini dengan keyakinannya bahwa apa yang diucapkan Rasulullah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak pernah bertanya. Mereka melakukan itu semua karena di dalam hati mereka terdapat kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Begitu kecintaan itu pun dibagikan kepada anak keturunannya, diteruskan dengan keturunan-keturunan para tabi'in. Mereka mengikuti langkah ayah-ayah mereka dalam mencintai baginda Nabi Muhammad. Pernah diceritakan ini adalah satu cerita tentang masalah cinta. Ada seseorang yang benar-benar cinta dengan Rasulullah. Beliau saking cintanya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau disebutkan nama Muhammad di depannya, beliau pingsan. Pingsan bukan karena apa-apa, pingsan karena rindu. Sampai pada satu masa di mana suku Barbar menyerbu Baghdad dan menghancurkan semuanya, termasuk menangkap pria tersebut. Ulama tersebut ditangkap. Kemudian ditanya oleh raja yang menangkapnya, siapa orang yang paling engkau cintai? Maka pria tersebut menjawab, Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa dia? Dia Tuhanmu? Bukan. Dia adalah penghulu kami, Rasul kami, yang menunjukkan kami dengan Tuhan kami, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja tersebut mengatakan, kami mencintai Tuhan kami. Yang waktu itu mereka menyembah berhala. Kalau dalam bahasa sekarang disebut Konghucu apa ya agamanya tersebut. Wah, hasil mereka seperti mereka menyembah dewa-dewa. Kami mencintai dewa-dewa kami, dan kami melakukan semua perintah-perintah kami. Tapi kalau ada perintah-perintah mereka yang kurang baik, maka kami akan menghindari. Kami memilih dengan pemikiran kami. Bagaimana dengan engkau? Dia mengatakan, pria tersebut mengatakan, kami tidak. Kami orang-orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad, yang diserukan oleh Rasulullah SAW. Kami mencintai beliau karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka raja tersebut menguji, sampai mana kecintaanmu kepada kekasihmu Rasulullah SAW? Pria tersebut mengatakan, andaikan nyawaku engkau ambil, maka aku akan lebih merasa tenang apabila engkau tidak menghina nama Nabi. Kemudian pria tersebut diikat tangannya, kakinya diikat, tangannya diikat. Kemudian dengan perlahan-lahan raja tersebut memerintahkan panglimanya untuk menusukkan panah ke tangan, ke lengan secara perlahan. Kira-kira sakit apa enggak? Kena jarum sakit. Apalagi panah ditusukkan secara perlahan, dan panah itu dipanasi dulu dengan api, kemudian ditusukkan sampai tembus. Raja tersebut ingin mendengar suara laki-laki itu, siapakah yang pertama kali disebut? Ayahnya, atau ibunya, atau anaknya, atau siapa yang berhubungan dengan dia?
Maka pria ini mengucapkan wa Muhammadan, dan demi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusukan yang pertama menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tusukan yang kedua juga menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tusukan yang ketiga menyebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusukan yang keempat menyebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tusukan kelima sampai 70 tusukan yang dimasukkan ke dalam tubuh pria tersebut mengucapkan dan menyebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja itu heran, sampai segitunya kau menyebut nama kekasihmu Muhammad. Meskipun pria ini sudah banyak berkucuran darah dan merasakan sakit, pria ini hanya menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Dari lisannya tidak ada yang keluar kecuali nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai raja ini mengucapkan, siapakah Rasulullah? Siapakah nama yang engkau sebutkan? Sebelum datang ajalnya, pria ini mengatakan, beliau adalah kekasihku dan penerang dunia ini. Dari dunia apa, dengan adanya beliau dunia ini ada. Kemudian beliau sehingga setelah mendengar jawaban bahwa Rasulullah SAW adalah kekasih, sampai dengan melihat dengan kepala mata sendiri, orang itu sampai segitunya cinta. Padahal dia berpikir bahwa dia sendiri dan teman-temannya, sahabatnya dengan dewanya masih mengingkari. Dan kadang ketika merasa sakit, yang disebut bukan Rasulullah, tapi yang disebut adalah ayah, ibu, bahkan siapapun yang menjadi kecintaan hatinya. Maka raja itu berpikir, hendak mencari yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah raja itu ke kota Mekah. Ditunjukkan nama Muhammad ada di Madinah, kuburannya di sana, makamnya di sana. Kemudian raja tersebut membawa pasukannya menuju Madinah. Sampai pintu kota Madinah mengucapkan 2 kalimat syahadat karena merasakan hawa cinta baginda Nabi Muhammad. Itulah cinta. Jadi dengan adanya cinta bisa membuat orang yang benci, orang yang ingkar akan menjadi kembali kepada baginda, kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta. Begitu pula Al-Imam Busiri, Abi Abdullah Muhammad Al-Busiri, yang kita tahu cintanya kepada Rasulullah SAW sangat besar. Sampai-sampai ketika beliau sakit, beliau berusaha untuk mengarang pujian-pujian kepada Rasulullah. Beliau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Rasulullah. Apa yang diharap mereka ini apa? Imam Busiri itu berharap berjumpa, ketemu dengan baginda Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai beliau mendapatkan rida, di dalam mimpinya mendapatkan rida atau burdah yang sekarang kita baca Maulid Burdahnya. Kemudian Al-Habib Ali, Al-Imam Ja'far Al-Barzanji, ini termasuk contoh-contoh cinta mereka kepada baginda Nabi Muhammad, yang mana saking cintanya dengan Rasulullah SAW semuanya ditinggalkan sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. La yu'minu ahadukum hatta, tidak sempurna iman kalian, salah satu dari kalian, sehingga menjadikan aku, kata baginda Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, lebih dicintai daripada dirinya, anak istrinya, keluarganya, dan seluruh manusia yang lainnya. Ini hadis dan mereka mengamalkan.
Mereka mengamalkan. Para ulama-ulama kita itu mengamalkan. Begitu pula Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Di dalam syair-syair beliau banyak menorehkan kalimat-kalimat cinta. Sampai yang barusan kita baca, huwan nuru yahdil hairina diyahu. Ada di situ ceritanya Habib Ali. Beliau merasakan sakit, maka beliau mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalau orang-orang ini tahu tentang penyakitku, faqul lahum, maka katakan kepada mereka, fa inna liqa ahbabi qalbi dawa'u, sesungguhnya pertemuan aku dengan kekasihku itu adalah obat daripada penyakit. Siapa kekasihnya Habib Ali? Rasulullah SAW. Disebutkan di dalam syair-syair beliau, syauqi ila daril habibi Muhammadin, kerinduanku kepada rumahnya baginda Nabi Muhammad. Syauqun tamakkan fil hasa wa takaddama, katanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Perasaan rindu yang sudah, bahasanya kalau kita ini sudah membatu, sudah masuk, betul-betul masuk. Itu Habib Ali. Jadi tidak goyah lagi, tidak berubah lagi. Apapun yang terjadi kepada beliau, beliau hanya berpikiran kepada Rasulullah. Kenapa mereka berpikiran seperti itu? Mereka merasakan nikmat sudah, dengan kelezatan rindu dan cinta dengan baginda Nabi. Mereka tidak ingin di akhir-akhir hayat mereka, lisan mereka berubah menjadi menyebut nama orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mereka ingin lisan-lisan mereka menyebut nama Muhammad. Itu yang mereka inginkan. Saya pernah mendengar sendiri, ada seseorang, dia berbuat, Masya Allah, perbuatannya kalau kita lihat, kita sebut orang itu fasik. Tapi majlisan maulid tidak pernah absen. Tatunya banyak. Kalau fasik, orang fasik, kalian tahu sendiri. Majlis maulid di mana setiap malam dia hadir. Subhanallah, ketika dia sakit, ini terjadi di kota Solo. Waktu itu saya masih tinggal di Solo. Dia sakit, saya sempat menjenguk. Dia sedang memegang tasbih dan menyebut Muhammad. Ketika dia meninggal, saya dapat berita dari istrinya, yang diucapkan hanyalah Muhammad. Saya mengatakan dalam hati, ya bah, sungguh beruntung orang ini. Kehidupannya fasik, tapi ketika akhir hayatnya menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Tandanya apa? Dia memiliki rasa cinta tersendiri bagi baginda Nabi Muhammad. Nah, sekarang ini ikhwani wa akhwati, banyak orang yang cinta. Tapi untuk menyebut dan mengenang serta mengenal baginda Nabi Muhammad SAW kurang. Karena itu alhamdulillah pada malam hari ini dengan mengadakan haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah beliau. Dan di dalam hati kita diberikan kecintaan kepada Rasulullah sebagaimana beliau mencintai Rasulullah. Bagaimana doa ibu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika ibunya Habib Ali bertemu dengan ibu beliau, apa yang dikatakan, wahai ibuku, doakan aku mendapatkan magamnya Al-Imam Al-Junaid. Maka ibunya berdoa, bukankah engkau ingin mendapatkan magamnya Habib Abdullah alaihi akbar gallah? Saya ingin mendapatkan magamnya Imam Junaid. Kenapa engkau ingin mendapatkan magamnya Imam Al-Junaid? Magamnya Imam Al-Junaid adalah magam mahabbah, magam cinta. Nah, di sini majelis tomak syafaat. Tomak syafaat artinya tomak dengan cinta. Kita apabila mencinta, otomatis kita butuh dengan orang yang kita cintai. Otomatis kita merasa senang apabila kita berjumpa dengan orang yang kita cintai.
kita akan lupa dengan semuanya. Kumpulan seperti ini adalah kumpulan di mana kita meluangkan perasaan rindu kita dengan orang yang kita cintai. Meskipun hanya latihan, anggap ini kumpulan kita belajar untuk mencintai Rasulullah. Anggap insya Allah di dalam perkumpulan ini kelak Rasulullah akan melihat kita. Bukan hanya kita belajar untuk sampai menjadi tenar, tidak, tapi tenar di hadapan Rasulullah. Bagaimana senang? Tidak senang kalau kita dianggap sama Rasulullah. Itu benar-benar majlisku, majlis yang tomak dengan syafaatku, artinya majlis yang tomak dengan cintaku. Kalian semua dibanggakan. Apa tidak senang? Dibanggakan di hadapan siapa? Di hadapan mereka orang-orang yang sudah mencintai Rasulullah. Di hadapan mereka para aulia-aulianya Allah. Di hadapan mereka para malaikat-malaikatnya Allah. Akan disebutkan namanya oleh lisan agung dan lisan manisnya baginda Nabi Muhammad. Umatku yang bernama ini bin ini, umatku yang bernama ini bin ini, umatku yang bernama ini bin ini. Mereka adalah orang-orang yang tamak dengan kecintaanku, bukan tamak dengan dunia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sinar cahaya. Ini yang kita minta. Maka daripada itu kita minta dan mohon, ya Allah, mudah-mudahan kecintaan yang telah Engkau berikan kepada Al-Habib Ali, kepada baginda Nabi Muhammad, berikan kepada kami. Dan jadikan kehidupan kami lurus sebagaimana kehidupannya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ketahuilah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau selalu ingin serta ingin semua manusia daripada umatnya baginda Nabi Muhammad mendapatkan kecintaannya Rasulullah SAW. Sampai disebutkan di dalam sebuah riwayat, aku ridho, katanya lah Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, aku ridho apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkanku di neraka Allah, Jahannam, dengan baginda Nabi Muhammad. Apabila aku diletakkan di nerakanya Allah, Jahannam, dan di situ ada Rasulullah, aku ridho. Tandanya apa? Tandanya apa? Asal Rasulullah ada dimanapun, mau ikut. Mau ikut Rasulullah. Rasulullah mau kemana? Ikut. Kita pokoknya kalau ada majlis maulid di mana saja ikut. Jangan, namanya pecinta. Orang cinta itu butuh. Betul apa betul? Kalian kalau cinta dengan wanita, kemanapun wanita itu pergi, kalian pasti akan datang. Kalian cinta dengan harta, dimanapun harta itu berada, kalian pasti akan datang. Di sana ada pekerjaan, di sana ada menghasilkan duit, pasti kalian datangi. Tapi yang ingin kita datangi bukan harta, bukan wanita, tapi penyelamat kehidupan kita dan penyelamat keluarga kita. Kalau kita sudah dapat cinta dengan Rasulullah SAW, apa yang kita minta di hadapan Allah? Pasti Rasul yang mengamini. Amin. Dan kalau sudah Rasulullah SAW mengamini, kehidupan kita akan tenang. Kita pasti akan dapat. Dan itu rasa cinta ini jangan dipendam sendiri. Ajarkan dengan anak istri, ajarkan dengan suami yang tidak mau hadir. So, kita hadir ke tempat ini bukan untuk apa-apa, tapi untuk mendapatkan ridhonya Allah. Di kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad, di situ ada ridhonya Allah. Kecintaan dengan Rasulullah, di situ ada ridhonya Allah. Jadikan di dalam hati Muhammad, 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu. Sehingga hati kita akan lembut, hati kita akan lembut, hati kita akan lembut. Dan apapun yang menjadi perintah Rasulullah dan perintah Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mudah kita jalankan. Karena apa? Di dalam hati kita ada rasa cinta, bukan
bukan karena kita merasa itu suatu kewajiban, tapi di dalam hati kita ada rasa. Dan mudah-mudahan semua jamaah di sini kecintaannya Rasulullah betul-betul kuat. Amin. Tidak akan belok kemana saja kecuali apabila Rasulullah SAW pergi ke sana, mudah-mudahan kita bisa ikut. Amin. Dan mudah-mudahan antum semua bisa dapat berziarah ke makam Rasulullah. Mudah-mudahan antum semua bisa duduk bersimpuh di depan makamnya Rasulullah. Dan mudah-mudahan antum semua bisa dapat mencium pintu makamnya Rasulullah, menengok kuburan baginda Nabi Muhammad, mencium aroma kuburnya baginda Nabi Muhammad, serta mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, sehingga kita nanti dikumpulkan kelak bersama dengan Rasulullah Muhammad. Tangan kita akan diraih oleh tangan baginda Nabi Muhammad, dan kita akan diberikan air dari telaga baginda Nabi Muhammad dengan tangan agung baginda Nabi Muhammad, serta mata kita yang telah diberikan kenikmatan oleh Allah dengan pandangan mata kita dapat memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Lisan kita dapat bercakap-cakap dengan baginda Nabi Muhammad. Tubuh kita dapat mendapatkan pelukan dari baginda Nabi Muhammad, serta kita dapat bersentuhan kulit dengan baginda Nabi Muhammad, dan kita dapat duduk dengan baginda Nabi Muhammad di surga Al-Firdaus, serta memandang wajah agung Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bahagia dan ceria dengan dan bersama dengan baginda Nabi Muhammad. Itu semua karena kemuliaan dari baginda Nabi Muhammad dan kehormatan dari baginda Nabi Muhammad. Allahumma ja'alna wa iyyakum minal faizina bil liqa habibana Muhammad wa syarrifna bil liqa habibana Muhammad wa ja'alna min ummati Rasulillah Muhammad zahiratan wa batinatan bi hurmati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malaa'ikati ala ila yaumiddin. Wa lamma nazama al-fikru min daril awsaf al-muhammadiyyati uquda. Tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ay yaj'ala sha'i fihi مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب أعمالي في الأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالصة والصراط الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحت الرحال فتخشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأسرع الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة، العبد الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك ورشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفتنا بجميع رعايتك وحسين بقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في حضرة الحق في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظننا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفي أن تقابل
المذنب منا والمسيء والسائل بما والمؤمل بما، وأن تجعل من نصر هذا الحبيب وهو أثره وولاه وظهره، ومن بركة وشرف وجهته أولادنا وعلى قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وآد في راية الدين كمن في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا، واغفر اللهم قربة المكروبين واغفر دين المدينين واغفر للمذنبين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وسد عذاب ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك، ونزل على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن العظيم من جميع البلايا، وبالحل المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Man ana engkau lah murabi. Ala Muhammad sallallahu alaihi Engkau Rabbi, cahaya ilahi, wahai Allah Rabbi, jaga guru kamilah pendosa yang harapkan cinta, wasilah yang mulia darimu Syekhana. Man ana menjadi manusia berhak mulia berkamu
ya Rabbi agar selalu